السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. باري أمسو جالدو أمبي على فوكا ولا يمن دو كعلى بركة ka yafanyini an kan bagaw fɛ I b'a dɔn circulation cogoya o de an sumaya kosɛbɛ n'o tɛ sigi kɛra ni nalen ka a mɛnna kosɛbɛ bon o la an bi o yafanyini mɔgɔw fɛ an bi welela ka bɔ jamana fan bɛɛ fɛ diɲɛ fan bɛɛ ka fɔ sigilen don hali bi an ma se fɔlɔ kosɛbɛ bon an bi o yafanyini mɔgɔw fɛ parce que baara dɔnni ye saba de ye dɔnnibaga ye saba ye dɔnnibaga fɔlɔ ni jɔra dɔnni bulon fɔlɔ la I bi yaada ni I yaadara I dakɔnɔ kuma hali taama cogo hali ka guloki don cogo o bi mɔgɔw sera diinɛ yɛrɛ ɲɛ an kalankɛla denmisɛnnin caman bi o bonda fɔlɔ la mun bɛna I kɔnɔ o de ye ne ka fisa diɲɛ bɛɛ ye ka sɔrɔ I ɲɔgɔn mɔgɔ fililen tɛ fɔnkɔ kullazi ilmin alim o ye porte fɔlɔ ye dɔnni bonda filanan n'i sera ye hakili bɛ na n'a fɔra ma ko karamɔgɔ I b'a fɔ ayi ne ye kalanden de ye mana n'a bɛ faamu bon o ye a bulon filanan ye a bulon sabanan n'i sera ye baara ye a bɛ jigin kɔnɔ ko ne yɛrɛ t'a la fiyewu mana dɔnnibaga ka dɔnnibagaya bi dɔnni majigi de ye I yɛrɛ ka cɛkɔrɔba o b'o groupe la Usman Seru Madani Haidara o b'o groupe la Ismail Darama ninnu tɛmɛna olu tun b'o groupe la ni I ko ni fɛn o fɛn ma ko karamɔgɔ ayi olu yɛrɛ de bɛ fɔlɔ k'a f'i ye ko an karamɔgɔ ni I donna Haidara ka sa a b'a fɔ an karamɔgɔ ou bien an morikɛ bon parce que ale sera porte da de la donc min bɛ na ale hakili la dɔrɔn o ye ne yɛrɛ ka bɔ a la mɔgɔw ka k'a ye o la dɔnni u bɔnna saba de an b'a ɲini Ala fɛ min ye a nafama ye Ala k'o di an ma o la yafa ɲini kɔfɛ mɔgɔw fɛ I ye kuma min fɔ k'a fɔ la ilaha illallah baara a ti ban bi ayi yɛrɛ caman fɔ dɛ a ti ban bi an bɛ se ka ɲini an bɛɛ k'a la a ti ban o kɔrɔ ye di nabi ɲuman 124 ne hakili la Ala ye a bɛɛ ci a ma kumakan fila di a si ma la ilaha illallah ma wɛrɛ foyi tɛ fɔ ni Ala kelen la ilaha illallah ma wɛrɛ foyi tɛ fɔ ni Ala kelen ayiwa kira bɛɛ nana ten baara ye samara 7 bɛ an kunna a gulon bɛ mun kan la ilaha illallah an bɛ dugukolo min sanfɛ dugukolo sigilen bɛ fɛn wɛrɛ de sanfɛ n'o ye baji ye n'i bɔra arajo jɛgafɔ kɔnɔ yan ka taa Bamakɔ ba in na n'i ye filenin bila ba sanfɛ a ti jɔ dɛ a bɛ dɔ kɛ bon anw ka nin dugukolo in bi baji dɔ sanfɛ ni dugukolo ye dɔ kɛ o la soja ninnu ti ye dɛ o bɛ mun kan la ilaha illallah Ala ye nabi ɲuman 124 a y'a bɛɛ ci ni ye o kɔfɛ kira yɛrɛ min bɛ ni anw ka fasamandenya sɔrɔ an bɛ ni Ala kira kanu de ye ani kira ka mandonya kira ye san 12 dɔw ko san 11 a y'o de kɛ nin kumakan in dama dɔrɔn kan seli tɛ yen sun tɛ yen jaga tɛ yen la ilaha illallah don dɔ nabi ilahi Musa a ye Ala ka danfɛnw lajɛ a ye Ala ɲininka don dɔ a ko yali e tɛna ɲininka I ka danfɛn dɔ kɔ wa Ala ma Musa jaabi mais a ye sɛfanguru kelen kalifa kira Musa la alayhi salam a ko I b'i minɛ ni mago jɔra a la n b'a minɛ I bolo Musa ye sɛfan minɛ sunɔgɔ ka juru ti adamaden na sunɔgɔ ye kira Musa minɛ a bɛna jun ka waati min a y'i kun jigin a ye sɛfan lajɛ ni ye Ala ka danaya de ye a y'i ɲɛ cɔngɔ k'a sigi
amanya sunɔgɔ ye Musa minɛ Musa yɛlɛmatɔ ye sɛfan ci ala tilala sunɔgɔ la ala ko Musa ma ko ɲi min kalifa i ma a bɛ mini Musa ko ala ma ko a cira ko a ko bon Musa sanfara 7 ka bɔ fɔlɔ la ka se 2nan na san 500 taama don fɔ o 7 ka taa se hijabu ma dugufɔla fɔlɔ bɛ ten dugufɔla 3nan 7nan a bɛɛ lajɛlen bɛ ten nin bɛɛ gulon bɛ la ilaha illallahu la ni ne ɲinɛna nin kelen kɔ seconde kelen sankolo bɛ jigin dabɛnw kan Allahu akbar o kuma na kuma belebele de don la ilaha illallahu o kɔrɔ ye maa wɛrɛ foyi tɛ ni ala kelen tɛ taa kɔrɔ fɛ i bɛ ala kelen sɔrɔ ye taa kilebi fɛ i bɛ ala kelen sɔrɔ ye bani fɛ baba fɛ laysa kamithlihi shay'un foyi ti ala cogo la bari ma fɛ ka i hakili turunɛ dɔɔni e bɛna la ilaha illallahu yɛrɛ kɔrɔ dɔn ka sɔrɔ ne ma fɛn fɔ e ye ni cɛ ni muso jɛra lawa bɛ mara muso denso la tile 40 n'o bɔra ye a bɛ kɛ jelikuru ye tile 40 o tɛ 80 n'o bɔra ye tile 100 ni tile 20 a bɛ kɛ sogokuru ye n'i bɛ fɛ ka don a la mais kana ɲinɛ dɛ la ilaha illallahu ala mago bɛ jelikuru in na muso dɔ dɛbɛ la nga o y'a sɔrɔ a b'a la ka sɛfa dɔ préparer sɛ dɔ kɔnɔ o dama tɛ o y'a sɔrɔ hali tulu dɔ bɛ ɲɛgɛn na a b'a fɛ k'o ka dali préparer misi dɔ b'a fɛ ka garijɛgɛ soso dɔ dan dɔ don dimɔgɔ dɔ pan dɔ don kɔnɔ bi sanfɛ la ilaha illallahu kɔnɔ bi kama yɛgɛ a b'a kaba kuru kana ɲinɛ o kɔ a jigi fana b'o kɔnɔ balo la i b'a sɔrɔ kan ka jɛgɛ dɔ dun ba la o kɔnɔ bi suli kana ba la jɛgɛ bi kunkolo bɔ a b'o ta kana ɲinɛ o fana kɔ o y'a sɔrɔ dɔ fana jɔn bɛ kulu dɔ sanfɛ o b'a la k'a tɛgɛ jɛ ko ala nin kɛ ne ye o y'a sɔrɔ dɔ fana dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la o bi ŋɔnɔna n'ale ala ye bon est-ce que ala kelen min ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ filanan bi sɔrɔ o la wa mina e ni ne bɛ kuma na sa e ye telefɔni faga o munna e tɛ se ka konate lamɛn ka telefɔnitigi lamɛn parce que e ti ala ye nka n'i ye arafɔdon lajɛ min ye siniwa ye o b'a tɛgɛ ja a ka denko la min ye japonais ye o b'a tɛgɛ ja a ka usine ko la min ye malien ye o b'a tɛgɛ ja a ka foroko la filakan kadɔkan kɔrɔbɔrɔkan marakakan arabukan nin bɛɛ bɛ jɛ don kelen dugukolo kelen kan ka fɛn kelen wele waati min kelen a tulo bɛ bɛɛ la a tulo bɛ bɛɛ la a ɲɛ bɛ bɛɛ la a ɲɛ bɛ bɛɛ la wa a bɛ bɛɛ ta kɛ o mana foyi de ti o ala in bɔ ni aw bɛ kuma na so kɔnɔ ni denmisɛnnin dɔw ye kuma kɛ ha ca ka bɔ yen an k'an ka kuma mɛn oui c'est vrai parce que e tɛ ala ye ayi donc danfɛn dɔ ka kuma bɛ e ɲinɛ i ta kɔ sisan e tulo bɛ arajo jɛgɛ fɔ la dɔ wɛrɛ b'a ka so o tulo b'a la aw tulotigi 100 bi ɲɔgɔn kɔrɔ bɛɛ bɛ a mɛn n'i ka mɛnni kilo niveau ye k'a fɔ e b'are ka sɔn bɔli k'o bɛ dɔ bɔ nin da la o tɛ yen jɔnni y'o kɛ ni kɔnɔ ye sanfɛ e ka pan kɛ e tɛ se ka pan parce que ala ma e kɛ panni na ye mais a ye kɔnɔ bila kɔnɔ bi pan sanfɛ dɔw b'u kama yɛrɛ kɔnɔ b'i to la a b'i kama n'i ja kosɛbɛ a t'i yɔrɔ foyi lamaga a b'i suli kana dugu ma a b'i tila ka yɛlɛ a b'i yɛlɛ ni mun ye la ilaha illallah o dama tɛ sabiri n'an ye kumakan in dɔ dɔrɔn baara an bɛ lafiya la ilaha illallah ka ɲi an ka société ma an kana ala dɔn n'a ye fiyewu an kana ala bato n'a ye fiyewu a ka ɲi société ma o kɔrɔ ye di sɛ bi fa da tile 22 zoni min bi sɛfa kɔnɔ o bɛ kɛ sɛdennin ye ji min bi sɛfa kɔnɔ
o place sumanen don ka sɛdennin balo bɔ o la tile 22 kɔnɔ ni 22 dafara sɛdennin bi tila o ji jɛma dunni na o mana tɔɔrɔli bi sɔrɔ ka na a bɛ balo kɛ kɛnɛ kan Allahu akbar njubani ta ye tile 15 bon ala min sera ka sɛdennin balo suma k'a d'a ma tile 20 damadɔ kɔnɔ a ka ɲɛnakili b'o la a ka ji min da b'o la a ka dumuni dunta b'o la n'o o ala ye e baara sugandi ka e kɛ radio kumakɛla ye k'i ka jama caya ni ne b'a dɔn ko o ala de ye e nin yɔrɔ d'i ma ka ne ta di yan ko maa t'i yɛrɛ sɔn ne kan ka e kɛlɛ wa ayi mana la ilaha illallah dɔnbaliya a b'a to ni an ka société bi cɛ o la nabiɲuman 1400 ala y'a bɛɛ ci ni nin kumakan dama ye la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka sɔrɔ danfɛn foyi cɛ ala tun b'a fɔ fɔlɔ de ko la ilaha illa ana ni y'a sɔrɔ danfɛn si tɛ yen la ilaha illa ana ka a jira i la kumakan in di yɛlɛma kira nɔrɔ a y'o damin kɛ kira nɔrɔ tun b'a fɔ la ilaha illa anta na wɛrɛ foyi tɛ yen ni e ala tɛ Allahu akbar a nɔrɔ kira nɔrɔ mɛlɛkɛw dara olu tun b'a fɔ la ilaha illa huwa ma wɛrɛ foyi tɛ yen fɔ ale ala kiraw dara a donna olu da kɔnɔ ko la ilaha illallahu ma wɛrɛ foyi tɛ yen ni ala tɛ Allahu akbar baara n'i ye nin kumakan in dɔn k'a faamu k'a taa f'a si dɔn ala bɛ darapo 7 d'i ma a bɛ diplôme 7 d'i ma a bɛ i sigi capitaine 7 la wa ni e tɛ ala ka dugukolo k'a ti sɔrɔ danfɛn si bolo Allahu akbar la ilaha illallah de b'o kɛ n'i y'a dɔn dɔrɔn ka sabati parce que anw b'a fɔ fɔcogo caman na hali ni jagokɛla ka dɛgɛfilen dafirila la ilaha i ye bɔnɛ kumaba de fɔ la ilaha kɔrɔ ye ko ala yɛrɛ t'i fiyewu Allahu akbar a t'i yɛrɛ fiyewu la ilaha mana jurumi b'o la la ilaha illallah ma wɛrɛ foyi tɛ yen fo ala dama n'i ye nin kumakan in dɔn a ye danfɛnw tila cogo min na i y'a ye o soso bɛ da dimɔgɔ bɛ da sɛ bɛ fa da adamaden dɔ balotɔ don dɔ ni minɛtɔ don bin dɔ faletɔ don sanji dɔ jigitɔ don misi dɔ bangetɔ don nin bɛɛ minitinin kelen o bɛɛ bɛ si fɛn kelen ma wa a bɛ bɛɛ ta bila ne y'o dɔn dɔrɔn k'o sabati fɛn 7 ala b'o d'i ma i ni maa jɛ tɛ o fɔlɔ khawfullahi i bɛ siran ale de ye o de la a b'o fɔ an ye suratu ali imran na numéro 175 fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin Allahu akbar a kana siran ni ala ka danfɛn si ye nin de bɛ haidara ni maa tɔw cɛ maa caman ala dɔnnen kɔ ala jɔnba dɔ tun bɛ yen fɛn dɔ don fɛn dɔ don parce que ala ye faama de ye n'a ye ɲɛ minɛ i la a bɛ dusukun ɲa ne ni fila bɛɛ bɔsiri la dɔrɔn a kɛra kunnangoya ye fɛn dɔnkɛ ye a bɛ yaala a bɛ la ilaha illallah de di mɔgɔw ma a tɛ sira danfɛn si ye u ye mun kɛ u ye wara dɔ bon kisɛ la kisɛ min bɛ wara kiri ka sɔrɔ ka na waraba bila so kɔnɔ fɛn komi ale yɛlɛma o yɛlɛma la ilaha illallah u ko o kumana n'i ko i ti ala to yen sisan kɔni an bɛna i ni wara bila ɲɔgɔn na u ye wara datugu tile 3 kɔngɔ bɛ ɲini k'a faga ka sɔrɔ ka wara in ta sisan k'a kɔngɔtɔ bila fɛn dɔ kɛ ka so kɔnɔ Allahu akbar wara gɔrɔntɔla yɔrɔ min na a ko la ilaha illallah
bare wara ka dimi joni ya dama ala joni wara da ala ayo foyoro mina wara tamana jakuma bi da ka kungulo da tigi se ka tugumi wara nana se da findoke kati a kungulo da findoke kati Allahu akbar ayi wara kungulo munumene jugu minnu ka jati la ko wara kɔni dilara cɛla sa o jugu fɔlɔ min ye dayɛlɛ wara y'o to Allahu akbar u y'a ɲininka ko ale ma sira wara ɲɛ wa a ko ne tɛ sira wara ɲɛ min ye wara da n bɛ sira o de ɲɛ Allahu ahaqqu an takshahu a kan ka sira ala de ɲɛ ne hakili jigin dɔɔni ba dɔ ka kuma la ko nin bɛ misiri na ala ɲɛ ko fɛn bɛɛ bɛ sira i ɲɛ taa kana taa la Allahu akbar parce que ni e sira na waraba ɲɛ jɔnni ye wara ka waraya d'a ma ala tɛ wa ala ni sira na faama ɲɛ jɔnni ye faama ka fanga d'a ma ala mana jɔn kan ka sira ala de ye mais tellement que la ilaha illallah ma dɔn an fɛ a kɛra nɛn kan a mana dusukun na ni ko gɛlɛyara jɔn kan ka ala wele mais n'a fɔra arajoso in kɔnɔ ya ko pa n'a fɔra ko ka kulu wala wurudi ou bien ko k'a kala ja tigɛlen kɔfɛ hakili t'i na o y'a sɔrɔ i sirann'o den ye ala bɔr'i kɔnɔ mana la ilaha illallah n'i y'a dɔn e tɛ sira foyi ɲɛ dugukolo kan ni ala dama tɛ fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin a kan ka sira ala de ɲɛ n'a y'a sɔrɔ a ye mu'minu ye ni e siranna faama ɲɛ ka ala ka diinɛ lase a lasecogo la ou bien n'i siranna waati ɲɛ ka diinɛ lasecogo la ou bien n'i siranna setigi dɔ ɲɛ ka baka cɛ fɔ a ye ni e n'o setigi bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ ala fɛ yen o tuma na ala bɛ diplôme fɔlɔfɔlɔ min d'i ma o de ye e tɛ sira foyi ɲɛ ni ala cɛ Allahu akbar jitoya man ɲi dɛ o ye a drapeau fɔlɔ ye a drapeau filanan o ye zikirullahi de ye zikrullah ya ayyuha alladhina amanu uzkurullaha zikran kaseeran suratul ahzab la numéro 41 aw mɔgɔ minnu ne man ɲana a ye ala ko suma a ye ala wele ka caya o kɔrɔ ye di jɔn man ka ɲina ala kɔ hali waati ni fitini o man ka kɛ bon ala ko fɔ anw ma a faamu anw y'a kɛ kɔlɔsibata ye la kɔlɔsibata ti ala ko fɔ ye o y'a dɔn ko nin ye nka o t'a bɛɛ ye a dɔ ye jumɛn ye ne e ye ne ci ka taa konate taa bitigi la i ka taa sukaro san sukaro ye mugande ye ne taara fɔ bitigitigi ye cɛw ne mago bɛ mugana baara i bolo bon a tɛna sɔn k'a di yan o ye k'i ka sukaro kɛ 40 ye donc n'i y'a kɛ 40 ye ne bɛ taa fɔ a ye ko 40 don bon o tuma na k'a sɔrɔ 20 don ni ne ye 20 in sɔrɔ n bɛna tan di ma ka tan ta mun bɛna hakili la zikrullahi ala ko namara man ɲi ala ko janfa man ɲi ala ko nkalon man ɲi o mana ye ala ko suma i fɛrɛla cɛnigɛ fɛn na walimuso don walima dulɔ don ou bien nkalon don i fɛrɛla la i kan ka tɛmɛ n'a ye cogo min ka di ye zikrullahi n'o nana ala ko an ka nin jɔ o mana i b'o jɔ ye bon o ye zikrullahi de ye ou bien e bi nɔnɔ feere la i kan ka jisuma kɛ nɔnɔ na k'a caya mɔgɔw t'a dɔn i bɛna ji filen fa k'o ko ka waati min zikirullahi bɛ na ou bien e kan ka sumala feere i nana worojala susu k'o k'a la olu ɲɛ bɛɛ ye kelen ye o ti dɔn ou bien i kan ka cɛkɛ feere i ye kini sɛnɛ dɔ ɲagami cɛkɛ la i y'a feere ou bien e bɛ isaji feere i ye pétrole caman k'a la pour que mɔgɔw ka moteurs ka cɛ parce que a bɛ moteurs cɛ bon i bɛn'o ɲagami waati min na la ilaha illallah n'i y'o dɔn zikrullahi bɛna jɔ i ɲɛma o de i bɛ ala ko suma tɛrima faamu de bon o ni kɔlɔsi dama tɛ
o ye zikrullahi dɔ ye a bɛɛ ye kɔlɔsi yɛrɛ tali ye ka to ka sɔli wurudi la ilaha illallah yɛrɛ ka to k'a wurudi n filɛ ka min fɔ lahara bɛ segin a kan bonya min b'a kan n y'a f'i ɲɛna ala kelen dɔrɔn ka kɔnɔ mago dilan ka kɔnɔ pa sanfɛ ka adamaden bila ɲɛlɛkili bɔra ka banabaatɔw kɛnɛya ka sɛnɛkɛfɛnw falen ka sanji jigin ji bi dugukolo kan avion bi pasali dugu cɛ fiɲɛ yɛrɛ fana bɛ yen nin bɛɛ tigi ye ala dama de ye nin bɛɛ tigi ye ala de ye Allahu akbar o kumana n'i y'o dɔn e ye la ilaha illallah dɔn sa ko ala kelen de b'a bɛɛ kɛ o sabatilen kɔ dusukun na ko kɔrɔbɔli man ɲi nkalon don fɛn min ti kɔrɔbɔ a sayɔrɔ la o dan ye marifa de ye n'o tɛ n b'a fɛ ka sabala sa sabala feerelaw yɛrɛ jɛn bɛ n'o i b'o don k'o lajɛ fɔlɔ n'a bɛ bɛn i sen walima tɛ bɛn i sen ma bon anw ka diinɛ ti namaratɔ ko ye ko a ti lajɛ a bɛ lajɛ o ma fɔlɔ aw la o Ibrahima de ma ala ɲininka don dɔ ko ala ye de bɛ se ka su ɲɛnamaya wa ala ko i ma da la wa o se na Ibrahima de ala ko min ma ko Khalili ni ala teri Musa fana de ko a ma ko don dɔ ko k'a yɛrɛ jira ale la ala ko i ma da na wa ko n dari la n b'a fɛ k'i ye de bon tuma na kɔrɔbɔli ti baasi ye tɛrɛ b'a faamu de y'a faamu kojugu e ka furufuru n'i ma furufuru sɔrɔ a kɛ ŋɔmi ye la ilaha illallah Musa de ko ala ma don dɔ ko ala fɛn dɔ fɔ ne ye fɛn min n'a ka di e ye kojugu ala ko Musa ma ko Musa i bɛ la ilaha illallah fɔ Musa y'a fɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba ko ala ko ne mago bɛ min na o ti nin ye nin ka surun kojugu la ilaha illallah i bɛ se ka a siɲɛ yiri ka fɔ yɔrɔnin kelen ala ko Musa ko n galila n ka masaya la la ilaha illallah n'i y'a fɔ ni dusukun ɲumanya ye ka da la a siɲɛ kelen n'i y'a baraji da lahara balazi kan diɲɛ n'a kɔnɔfɛn aw ka sojɔlenw b'o la kuluw b'o la bajikɔnɔfɛnw b'o la kabakuruw b'a la a ka mobiliw n'a ka avion ni nɛgɛw k'o bɛɛ da lahara balazi kelen kan k'a fɔ ko kelen baraji ka bon ni o ye Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah ay ba harfu tan fila de ma harfu tan fila la ilaha illallah e ka furufuru ɲini ni ma furufuru sɔrɔ a kɛ ŋɔmi ye komi duguba kɔnɔna la an t'a si dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na wala furufuru ni ŋɔmi ŋɔmi o de ye wotoro sen ye n'a faamu de y'a faamuya bon ŋɔmi de ye wotoro sen ye dɔw b'a dilan malo la sunkalo fɛ a caman bɛ yen ɲɛ b'o o fɛn in na gundoba b'o la dɛ ale kɔ n'a ɲɛ de bɛ jira ni ala ye wari kɔ n'a ɲɛ jira k'a b'i kɔrɔ bari i tilara ko i ma o b'a fɔ ko an kɛra ŋɔmi ye sa ko k'an kɔ jeni k'an ɲɛ jeni ŋɔmi ye fɛnba ye e ka ŋɔmikun 99 ani 9 ŋɔmikun 99 an bɛ ala tɔgɔ de kan o Allahu akbar 99 la ilaha illallah Allahu min b'a laban na o ye harfu 4 o e k'i bolo kɛta ni ye Allahu de ye o Allahu ye harfu 4 tɛ yan o don n'i ye kelen bɔ a la dun lillahi n'i ye kelen wɛrɛ bɔ a la dun lahu n'i ye kelen wɛrɛ bɔ a la dun huwa la ilaha illallah n'a si dɔnna an bɛ min na an ti kɛ tan ne bɛ e juguya mun na ala kelen de ye ta kɛ o ala kelen bɛ yen bon o de kosɔn hali minnu bɛ bolow sɔn ani n'u bɛ t'u dafali jiniw na u ma faamu de c'est à dire o tɛ ala dama ye dɛ hali baara yɔrɔ patɔrɔn
o ladiri o ti sɔn fiyewu k'a ka baaraden ka hakɛ pɛridi kuma ti ala ma dugukolo yɔrɔ si tɛ yen fibiriɲɛ kelen bi da yɔrɔ min ni sitana ma ala bato ye bon donc sitana bana ka ala ka layidu k'a dɔ tiɲɛ n'o ye a k'a majigin adama ye ala ko sitana ma n'i ta cɛ a ko bɔnzɔn na mɛ n ye bato min kɛ kunun a sara de yan a sara diya ala fana ko bɔn i ka juru tunun na i bɛ mun fɛ a ko n t'a fɛ ka bana adamadenw bɛ ji o ji min n b'a fɛ ka ji dɔ min ka n daji k'o la ji tɔ k'o la o de la dafɛn o dafɛn n'i bɛ ji min fitinɛ kɔni i bɛ fitinɛ sɔrɔ misiw bɛ kɛlɛ kɛ parce que misi bɛ ji min faliw bɛ kɛlɛ kɛ parce que fali bɛ ji min hali kɔnɔw bɛ kɛlɛ kɛ parce que kɔnɔ bɛ ji min sitana daji kɛra a bɛɛ la a ti se mɔgɔ min na dɔrɔn o ye mɔgɔ min n'o bɛ ji min n'a b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim a ye sitana nin yɔrɔ t'o la a nin yɔrɔ t'o la bon donc o la sisan sitana fana ko ala ma n ye layidu wɛrɛ min ɲini fɛ n ti bana n ti sɛgɛn ala ko n sɔnna bon minnu bɛɛ fili ni dangaden min fana dara n na ala kana malo dɛ sitana ni ala la a bɛ ka nin fɔ a ni ala cɛ tan komi ye ne bɛ kuma na cogo min ala fana ko n sɔnna bon o tuma na ni e nana jiriburu dɔ ta sisan k'o k'i ka ala ye sɔnko ma ni bako ma ni sɔnna min b'a ɲɛna ni bana min ma o tiɲɛna sitana bɛ boli ka taa a fɔ ala ye ayiwa ala ye ko latukul filmiya di dɛ i layidu bɔrɔtɔ nin filɛ ka ti i ni da fɛn dɔ ka k'o de ye ala ye e b'a dɔn a tɛ ale yɛrɛ b'a dɔn a tɛ nka layidu min b'i ni ne cɛ kosɔn a ka hami bila e bɛ kule boli dala sitana bɛ taa kule ala dala bon o munumunu ka jan dɛ est ce que n'i sinna ala ma siɲɛ kelen dun o ye dɛ ti ye bon sani ka gulo dafɛn wɛrɛ la o dafɛn wɛrɛ sitana ka taa don ni ala cɛ mana ni dugawu jaabira i b'a fɔ ko n ka kɔdani sɔnni k'o de y'a kɛ k'a sɔrɔ sitana ye wele min da ala kan n'i y'o da kan i bɛ kɛ waliju ye bon o tuma na layilayilayilaw n'a dɔnna bɛnzɛnkɔniya ni juguyaba o bɛ dabila bon ala tɔgɔ 99 e k'i jija ntɛnɛn furufuru n'o ye ŋɔmi ye n'i ma ŋɔmi sɔrɔ i b'a kɛ furufuru ye n'i sera k'a daminɛ ntɛnɛn o de ka fisa mana ntɛnɛn na i bɛ ala tɔgɔ 99 i b'a fɔ furufuru la la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu i b'a fɔ ntɛnɛn siɲɛ 200 ani 1 o ye ntɛnɛn ye parce que kira bangera ntɛnɛn la ilaha illallahu i bɛ furufuru 1 bila 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 siɲɛ 200 ani 1 o ye kira tɔgɔ 200 ni 1 ye o ye ntɛnɛn ye ni a cani wa wahidun i b'i jija o la k'a ta ntɛnɛn na karata araba alamisa kana tɔ c'est-à-dire i yɛrɛ don sinzan dɔ kɔnɔ i kɔlɔsi dabara la i kɔlɔsi i ka juguw la i yɛrɛ minɛ fo ka taa se juma ma juma sɔgɔmada furufurukun 99 o ta o kumana muhamadu rasulullahi i b'o fara ka ye la ilaha illallah muhamadu rasulullah allahu akbar la ilaha illallah muhamadu rasulullah la ilaha illallah muhamadu rasulullah i jija i k'o bila i ka taa ni juma jiginna ka ban dɔrɔn a furufuru tila i b'a tila alimami k'a fɔ bi juma kɔnɔna ko salamu alaikum o ni ala k'a fɔ e ye ko i ye min ɲini n y'a kɛ a si ti ko da si ye allahu akbar o ye a gundo belebele dɔ ye an ye min lajarabi kosɛbɛ parce que ala tɔgɔ caya tɛ quoi si ka wuruju tɛ danaya n b'a dɔn n dara la o de don o kumana ntɛnɛn a wurudi 200 ni 1
kira bangera dɛnɛ de kɛmɛ fila ni kelen mana i ko furufuru saraka n'i ma furufuru sɔrɔ a kɛ